यार वेलकम बैक आरिको वीडियो थर्ड सीरीज all of the Wattakanal waterfalls जिलांना शजर वादी Wattakanal जिनाला शजर वादी यार water एकदा की आजार हे आहे सेलुम हावर बैक बिजियन मुझे सुनी आजार हांगे अवट्टा हराओ पानी भितरी हेंजन लागे सेवा खाली सेवा रोल है এই হলো দে মরে সমুদ্র জাগান একো ফটো তুলি রাখো কারণ মই ফটো নলং আঙ্গিনেরকে ও উন্দিয়া তারা হলো দে মতা জাদনে কিন্তু আমি তো ইদু মন আনি মন এবং আমি এই সৌন্দর্য আনছে ভাবতে ইচ্ছি তাইও আরেকখান জায়গা আরো দলে আরেকখান দেখেন দে muan nih para pangornya teman tanda so kenjan pani bidiri atan puro jumi ji koi berele dol jaga sele dol manushe milili monaniyo doloi mind anu doloi mindset anu bodolai I recommend back konore tumiyo beri hoiri kin dol jagat gom poribeshot berele gom sikke bhajai edu local ye gani local chocolate handmade chocolate plus yene dry fruits chai aro thel se hangelo diye korone thel sini ni wale edu local kani dogan age ini ada masala yang oleh coklat kan guys एक साल वैरायटी आएगा सारा आइटम আমি ঘুরে ফিরেছে কোকর্স ওয়াক কানাত লুঙ্গেগি টিকেট লো ভাই হারবাং ও তো বালকখানি জিনিস জায়গা লোবার সিংগ্রহণতে আমাদের কেন পর করতে আগে so actually an honest review Kodaikanal enei sidikin dol jaga benni যেটা কিনা আমার উটি দাগে সো মুই প্রেফার করি মে ইদুনো এনে উটি জানাগান কারণ যে পয়েন্টত নে যে সাথ ঘুরে ফিরে যে সিয়ানে দেখান না সো ইদুনো এনে উটি জানাগানে বেটার মনে হলো মুই ঘুরে ফিরে সিয়ান উমিলি ভিডিও ন তো পুরন ভিডিও ন তো দেখিও বল সে তোমার খারাপ বিলি সে তোমার খারাপ নয় বাট ইউ নো মডারেট সারে সো बोटिंग हो आगे हिंदू बोटिंग मुयार गागा ही थैंक्स आले माई सियत गुरी गुरी थेम तो बोटिंग आनो ये नो गुरिम एतक जा दिए बस सारे बारता बाजाते मुई बेरे फुरियो भाबिছো मुई दारा एक दिनते छु हिजेनी হয়তো মুই এক দিনতে छु কিনে মতে বেজ জায়গা নেই হয়তো মুই শর্ট ট্রিপ পু চুজ করছো বাট whichever I have chosen doesn't worth it